it's me, Jen. At naniniwala sa kasabihang, lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahang imong I will say. Thank you. Hi guys, it's me, Chinkay, na nag-iiwan ng kasabihan. Pangit man ako sa inyong paningin, wa ko'y labot, kay gwapa ko sa among sangin. And I thank you. Hi, it's me, Dins. Naniwalang sa kasabihan, pag may away sa bahay, nakikinig ang mga kapitbahay. And I thank you. Sorry. Welcome, Beasting Heaven. This is your Kimi, the one call away /interviewer /OA /maldita /marupok ang inyong maabi-abihon o mapinalanggaon sa pamilyang Beasting Heaven. 26 Gores all the way from the capital of Banana Province, Panabo City. Naniniwala ako sa kasabihan na kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya. Kung sa Bisaya pa, kung kita jud, kung dili man kita ang atong pusan. And I thank you. I am Rox na nag-iiwan ng kasabihan na bahalag imo siya, ako raman pud ka. Haha, ulala. Hello, it's me, Mark Louie, as Beasting Heaven. May kasabihan, unsaon nimo pagkakita og seryoso kung ikaw mismo bigaon kaayo. Hello everyone. I'm Zek na buraot. Naniniwala sa kasibahang pag may taring ka, hindi ka na makakaburaot. Kaya tambay ka na lang sa VR. It's me, Psycho, na nag-iiwan ng kasabihan na ang taong hindi ikaw ang kalipay, dili mo lahotay og reply. Amen. Na ako'y kasabihan, sama ra na sa kanta ni F-Level na di ko kayang tanggapin nganong gamay ka og utin. Higugma ako nga lami pa sa kinilaw kay gugmaon puti ka nga ikaw ray makatilaw. Hello everyone, this is me, your Sheena, and this is my motto. Akong heart sa una, murag farm, daghan kig animal, karon kaw na lang. It's me, bitch. Bakla man ako sa inyong paningin. Ayaw mo kumpiyansa kay dako gyapon kong utim. Yes. It's me, bitch, again. Naniniwala ako sa kasabihan na every sermon, damay pati silpon. Oh, shish. Hi, ako nga pala si RJ na nag-iiwan ng katagaang brani mo murag junk foods dako kayog burot pero gamay ang sulod. And I thank you. Hey, what's up, besting? I'm Reckless, historiador na Hilomon. Dili tantoy tsurahan pero hilas. 27 anyos gikan sa City of Adventure, Surigao City. And in Surigao, we don't say bahay nyo yan. Instead we say ijuton bayay, and I thank you. May bakong tutoy, dako, imong lagay, gamay. Hi, I'm AJ24, have a fuckboy appearance but loverboy behavior at naniniwala sa kasabihang kung hindi man ako magiging kanya, kawawa naman siya. Inay, uhaha! Hi, my name is Francine Kumanayan, 20 years old from Davao del Norte at naniniwala sa kasabihang ang pag-ibig ay parang highway, ang magpatunga, patay. Kamura gyapon akong pamilya bisan pagagmay mo og utok. Hi, my name is Migs, 26 years old from Dipolog City. I believe in the saying that friends are the family we choose for ourselves, standing by us through every twist and turn. We may not be related by blood, but in my heart you are my brothers and sisters. Together, we build a bond stronger than blood, united by love and trust. Thank you. Ay, ako si Choi, naniniwala sa kasabihan na bisan unsa kangit-ngit sa kalibutan, kung ikaw akong kauban, muhaya ra gyapon ang tanan. And I'm thank you.
It's me, Jen, na nag-iiwan ng kasabihan na sayang ang kadako sa kalibutan kung ang imong mauyab, imo rang silingan. And I thank you. Hello everybody, ako po pala si Duterte. At ako po ay nag-ewan ng kasabihan na ate, aanhin mo pa yan sabo, kokain at marijuana. Kung sa akin palang sabog ka na. And I thank you, oh my God. Hello, I'm Ja. Don't be afraid to. Face your fear, be brave, dog, and just go with the flow. Good day, Bisting Heaven. So, I'm sorry for the background and sa akong tingog. This is the first mot-mot as a Bisting Heaven. And I wanna share it with you to those nga wala pa nakabalo. Bisting Heaven were also known as Pochokan before. And then, something bad happened nga. Members and admins agreed to change name. So today, we called it the rebirth of the family. And I want to say thank you ay sa tanang members, from old to new members, active or inactive members, who stays with us through thick and thin. As a leader, I'm so grateful to that. Even nga ako, daghan kog mga kakulangon ninyo. And someone told me kung unsa ba daw goal na ako to this mot-mot. Well, first, unta maka-update ta into level 5. Likay sa na siya to some families nga ganahan mo still sa atoa. Second is red badge again. As we are still lacking of members, dili pa kaya mag-gold badge. So, hinahinay sa lang taong iswag. And, same as before, I would never pressure you all to be a spender or be active all the time. Kaya I know nga nasad mo inyo ang life, nga need ninyo i-prior. But, dili sa na siya pasabot nga mawala na lang sad mo og kalit without a prior notice. So, I hope nga mananghid mo. And I hope sad nga tanang members is magkasinabtanay. So I really appreciate your effort for spending time or money para namo ika-donate diri sa fam. Thank you for that. And I hope nga magdugay mo diri, mo stay mo dinhi for a long time. And I'm wishing for more members to join, more blessing to come, and more active member. So, once again, happy first mot-mot, Bisting Heaven. Congrats and God bless.